Bienvenue à Sampara. Ami Sampara bi Malion. Voilà. Comment on met il y a oui, d'abord Siri la bolso da. Kosola, de bisu ka classe en ga foni. Kosola. Am yoro jumen folo. Bobi alhamdulillah am bi Sampara. Ah, Sampara. Am tourna mankanina. Pour que ka tiya ira Maliona. Malion mu bi États-Unis, Espagne, Italie, Congo, Sud-Afrique, Belgique, Malien bi bien fond enfin. Comment on met voilà, il y a voilà, il y a Maliona, mon bien extérieur là pour que passer la femme. Bien fait on voit, il fait payer la mission sur les terrains en temps de donc comme comment la mienne femme comme il y a un membre Kosovo ni wakati la jamu parce que il nous va nous donner Kosovo 2017 donc tu vas voir ça va beaucoup à tout et la voiture nous donne nous wakati na nous il s'en parle ni bora kalama semaine passée afle ne Sampara mu duguni do filo kero ko dunambu utara yeno ka ta o so bon beji ni comme metru ah donc maintenant Sampara ko fene o kibada soro ya fene ta datura wa ya fene kalan jora donc yere ne bala afle ne classique comme bon kalan kon jora même utara la kero be ngani o yere nyemi la kero be la le voilà donc pays yere ka mais yani mu diga jan oh yani mo dia ka jan est-ce qu'il y a 20 km bon yani mo dia bon ah d'accord donc ni bola ya voilà il faut donc après photo c'est vrai voilà donc il vient en bonne maquette pour que la série la se tourne voilà on verra pas de là nous bête tous les voilà nous bête voilà nous bête tous les voilà mine ne bi mon voilà on sait que voilà voilà bon maintenant ça là dans le voilà le groupe est ubu na ka tada ni beto abi ke to ni lami wona da mali on district in fa ko mate na ma ya bi fan ira mali en duna abi na ya ne kana di ne kilime ka jira mali en duna ye fantan na parce que an ba do da sebene ni abi ko ORTM ga kera ORTM tele so kera termu na fata e no ibe ka ta jamanati tele so kera du de tam ana de kare ana de kare abetlen tara da ni beto bo en ala jamana bi tani fa mali on siriki mfa kono te sineri ka mfa ala ou bien te kono ke ka saya su folo lahara ke bi ni gare yale imay joy donc o ma ne ni gare siriki mfa kono te ba fi imay ibe ka dia donc siriki ya ga ni aga ni do nya sigi dia ibe ga ti ko fo mele ko jamu mfa kono voilà donc maria abiyan voilà voilà maria ko nya ba bela pleni ni bete tugura semaine passée à titre 10 jours ka donc dinambugo flene Sampara nyala dona na to la ambi se fena gabia ansira ga se Sampara yano parce que lui ya mega fo dinambugo ko yen classe je na ga metru bugo donc ya mogo fena bulla o yere ya be mbora ga be yiraw donc ni yen Sampara konnan de la bi neli lamine alhamdulillah ala yere sira kanana anyuma yano anyo de fo matina na on ya ala de bi nana ya donc ambi ala fo sangane wati ka bonya barka da Allah yi nota ya na libi c'est pas facile amma no ganyo de fois an ban ni filikana en tant que citoyen malien ka sega jiya yira jiya kono mogola mali fantan nani bela jele donc ni an continue to la hali bi an botolo flene ko so dafa an bita tiya to an ba yira wala ka tala gambe sababa ya fo ko talibi ke fatoma wiye mo ko fara mo kulu fatoma donc kosobe an kunda yin kan sake an ban kunda yin ka donc an bi bo Sampara yansa an ban kunda fatoma ka pere fatoma an bi ta se ware fena kunu we so ferke mun naga prantike jeni shishe an bi to fena ka demba la pour que ka se ka tinya yira malion na parce que ni ya jete mina ministre na na morti kona ya kile joli ama kel lafiya e morti kauma ka ta morti ka ta fo gawo machine ma lafiya bako fela ko ni kumate nyafunge asi kumate ministre fo ya asi kumate mopti o kumate Sampara o kumate fatoma o kumate Allahu akbar bala akera kamana ganye de no na ya jete mina ministre joli biya kunu ukubi ta nyofunke o ya me ka fo jarisu ya miskabda wallahi ni yeni ministre nun bolito e kana iti dala uni kalama nu bena ni chewo che ibita Allah haraka ta daga hotel kana gala donc malion segana le tanki ko chefo malion
parce que jadi su ya nga faiblesse de yila mali autorité ka faiblesse de jira u ya humilier de quoi u ya yira ka fo nin tanga jamana yi donc ko mali autorité o ma bomo ko de yuka jamana yi siriyan fa yantu ko jamana yo de yira depuis nana wo de ko era to be juya donc kol sodari la an jolen flene no yere nyabi plakila an bi sempara ya no voilà antina nan golon fosi tiga mo goye anyi mun kan me an kwanti se ga fembo fanga na di anga shire ka sur le terrain ka yira diyan mo gola comme yere nyabala voilà imsef nga api wala voilà salam alaykum albi bon ya ambotola sempara bon ninti bako felay ni kana ni sewari yam fandi donc en plein ni sempara ni ambotola ninti bada ni nyame temesira di ni nyabala ta nyame de temesira flani nyame bi temen ni de fe ka ta donc en plein ni sempara yere konnana ni ndonto kurun kono gata ayora na c'est pas facile de amman no kon yere de gagnou de en tant que citoyen malien amina fo anjoli là-bas ça passe ou bien ça casse la patrouille ou la mort Sampara antu kama kunda fatoma ka mais ne bala iko kanga jo i gerna kan i jo plagi koro ne akila masi fatoma fala ni yan yoro jume alhamdulillah lamin ni yan manako ambora Sampara donc yana nga se fatoma donc ni manako donc ni ya jate mina ka fo nyinanku utara metru bugo yoro mi fo Sampara kana fo manako ya o parti kala shila donc ayi voilà yanta fana datura donc ayi chokoroba nyiniga chokoroba yere bora ka tinya na 600 ko te kapu ye welelike ko ka fo ko ka yam fana tapé bo ya o kolso fana peta kuma na ko de bo mona ko afna no nyeba bela ni o kolso peta kudin la oni datu ngara ka dam le kuna sini kana vida donc yam peta tura de fu bora ni ya famu ya bora pe ni non donc Sampara kana se fo yama mana ko donc à peta tous les ni yere ni ba tela voilà le temps que mali autorité ko vraiment ko solution que disposition ni manta notre foi ma se que foshi ah amon nyang ni Abdraman nyang au cours de la justice akata ga sunu ofe atara surasi munun di fagalima abado tigi mopti bako fela ti se kata die be ba kalama nyore fo mo drome ta obi bo mali yela donc aya tu de kata ni waldi ka tu di sayam ko ba dentala amo dentala a foi tala ta waldi ta kata di sayam donc ne feni plenty bi kemaka plenty kanga ke Abdraman nyang de ka parce que ni ni ga san kanga Abdraman nyang soro kasu de la yanu bata ko bata plenty ke yel kuika yel ko bita bagalo mari yel ko mo foike nu taga da yel kuika wa kriti fente na bi wala donc e ka hakila wala su ka se ka disposition ta foro ni la hala nuna la hala mun bi ka dongo don dugu ya do de bi ka faraka wallahi so parce que ni manyi na mafili wati temeno na uku bakwa fela we ani bada ka fanfala nunu mais sans ni ka jatemina mu famu ni nye banya ka e parce que ya ni ka no e banya fa de o ni se ware quelques kilomètres bi amanjam afle bora ndoro ibido fatoma ka du se ware donc ne fe nous des priorités folo munti ka ta communication ta ka ta di mogoma disposition jole on kata disposition jole parce que ne fe alay banen ke yoro duma alay besi ta yoro duma alay lubar ta yoro duma alay marfatire yoro duma aw kelen ni baw bolo aw desera ka foy est-ce que ba besi abi se ka se wa musa tebini abada ara family se wale manika jigila tike karim keita abi se ka se wa abada anana mabati manika kuma suni karim keita est-ce que abi se ka se wa fɛn mana ke jamana in kono ko Karim Keita président dema deli kana mali na munya ta ɲɔgɔnna kɛ ganin bɛɛ bi ba an bɛɛ bi taa laban nin bɔgɔ in de jukɔrɔ nin bɔgɔ in an bɔra nin de an bɛɛ bi taa laban nin de jukɔrɔ donc an tɛ se k'an ban nin na quoi an bɔra nin bɔgɔ in de la le temps que tiɲɛ ka yira mɔgɔw la Sidiki Nfa Konate a k'a mira i cɛkɔrɔba de mɔdenw b'a bolo denw b'a bolo buranw b'a bolo n'a ma ɲɛ a bɛ fɛn yira a bɛ se ka na yan a kana kɛ a y'a bɔ télé la k'a bɔ télé la a b'a bɔ ni dalilu jumɛn ye Lamini ka tiɲɛ yira télé de ka tiɲɛ n ko télé in ye ORPM de ye c'est pas ORTM de ORPM. RPM mɔgɔw ta ye. RPM mɔgɔw de ta ye téléso ye. I bɛ kan n'a denkɛ Karim Keita. Subhanallah jamana cira. Voilà. Donc sisan kɔni an bɛ taa ɲɛfɛ. Voilà an bɛ taa ɲɛfɛ. patron. Voilà. Buramuso ka so de bɛ yen. Buramuso banna ɲina. Mun fagara. Ale tɔgɔ. Yaya tɔgɔ. Yaya tɔgɔ. Mina bɛ ba la. Mina ale ba kelen. Mun fagara e na wɛrɛ de ba la. Min bɛ yen nɔ ni zanamu de baara kɛ ɲɔgɔn. Ni zangaramu de baara kɛ ɲɔgɔn. U nana mun ɲini. U nana min ɲini. A fana tun bɛ yen mais a tun b'a ka so kɔnɔ. A tun b'a ka so kɔnɔ. Da tun bɛ yen. Kɛra 8h moins 20 kɔnɔ. Parce que sɔgɔma. ale bɔra misiri la Sabo Seli a nana. A y'i labɛn a bɛ teli la. Minnu y'a taamata ye dɛ. Olu de y'a fili.
parce que ko ni donna so kɔnɔ dɔrɔn cɛkɔrɔba min bɛ yen ale de komi fagalikɛla mun nana taamasiyɛn mun dira ale ma mɔgɔ saba de nana mɔgɔ saba o y'a sɔrɔ a bɛ seli dɔgɔmu kamalen kɔrɔ u ba tila seli la kwani tɔgɔ ye kari ko ni tɔgɔ ye yaya amadi mamu ale bɛ baara ye ale bɛ baara ye filanin bɛ yiri kile k'aw bɛ mun ɲini ale ne cɛ ko wala ko ne ko tɔgɔ ye yaya ale dun ale bɛ amadi mamu de ɲini u y'ale ɲininka yala ale de ye amadu mamu de ye parce que mercredi su fɛ u taara ka so de ba ɲɔgɔn u y'a giri a ye bila pewu o de ye amadu mamu ka yɛlɛmɛ yan yan de y'a ka so ye ye kɔni a ye muso daminɛ ma minɛ ɲinan dɔrɔn a to ka taa ye o ye burusi Bajongo u taara ɲini u ma sɔrɔ u y'a sɔrɔ yen u y'a sɔrɔ yen mais u ma se k'a sɔrɔ muso y'u reçoit u bɔra u taar'u labɛn de ka na bon ale ye yen bila ka yan'u bɛna ale voilà a nana Fatɔma yan komi a bɔra yan nɔ ka taa yen nɔ de a n'ale yan nɔ a ti bɔ dugu bɛ jɛ a bɛ taa gendarmerie la wuladani ba bɛ segin mais gendarme tɛ quoi non indicateur de don gendarme ka indicateur de don réserve komi a bɛ gendarme dɛmɛ u ka baara la ale bɛ yen de a bɛ ka jamana dɛmɛ a bɛ ka jamana dɛmɛ voilà ale bɛ réserve de la tumi ale de ye maaleykum salaam min fagara o y'i kan ko ne tɛ dɛ ne tɛ kari ye mais yaba a t'o fɛ a ma se k'a fɔ a ka so bila a ye taa yen a ma se k'o fɔ ale kɔni y'a f'u ye ko ne tɛ ne ye tɔgɔ ye kari ye dɔrɔn a wulila a y'a ka seli jɔ kelen ma sɔn fɛn yiri kelen ma sɔn o y'a tile yan ni bali a disi la a sin na kelen y'a gosi a ngɛrɛ na yan bali saba u y'o de k'a la bali saba u y'o de k'a la yaya la a muso yɛrɛ tun a muso n'a tɔmɔ bɛ yen ni kɔrɔkɛ donc sisan a b'i n'a fɔ u taara mun ɲini u m'o sɔrɔ yen u taara yaya faga a ma min a ma bɔ foyi a tɛ foyi kala foyi ko muso ka so muso banna ɲina muso de furulen b'a bolo u to yen nɔ u bɛ tobili kɛ ni su kora n'u ye surafana dun a bɛna si yan a n'a muso yaya yɛrɛ jamu yaya kɛrɛ hali sisan n balima n'aw yɛrɛ ɲɛ b'a la bi an bɛ yaya taara ka du kɔnɔ yaya minnu ni y'a ko fɔ aw ye k'a fɔ ko jadisiw nana Fatɔma ka na yaya sɔrɔ f'a fɛ yen 20h waati a m'a min a m'a bɔ a nana masumalen ka na bali saba k'a la donc an nana an filɛ nin ye yaya ka denbaya yɛrɛ de kɔnɔ yan de ye Fatɔma ye an bɛ dugawu kɛ ala ka yaya dayɔrɔ suma ala ka kaburu nɔrɔ yarabi ala ka bada nɔgɔya an n'a ye ala ka fara kira ka jamaw kan vraiment hali sisan Mali ɲɛmɔgɔw an bɛ dugawu k'u ye ala k'u bɔ nkalontigɛ la vraiment ala k'u bɔ nkalontigɛ la nkalontigɛ ye banajuguba de n'a fɔra k'a daminɛ Mopti yan fo Douentza fo Gosi fo Honbori maa si de lafiyalen tɛ Mopti ba kɔfɛla fɛnɛ bi ten maa si lafiyalen tɛ ministres nana tile joli n'a fɔra bi nin tɔɔrɔlen don ministre de la fɛn bi yan nɔ ministre de la défense ministre de la sécurité u bɛɛ bi yan n'a fɔra assemblée président Isaka o bi yan nɔ premier ministre Ablaye Dirisa o bi yan nɔ Anpe o bi yan nɔ foyi ma se ka kɛ fosi ye o de ye ko yɛrɛ tɔ juguya depuis u nana Mopti m'a fɔ alhamdulilayi k'a daminɛ kɛɲɛta fɛ tile bi fɛ a bɛɛ tɔɔrɔlen don vraiment an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka jamana in basigi an bɛ yaya tarawele de fɛ yan nɔ yaya ka famille kɔnɔna de ye Fatɔma an filɛ nin ye Fatɔma action yɛrɛ kɛra dimanche su k'a dugu jɛ lundi la k'a kɛra 20h waati u nana maa min ɲini u m'o sɔrɔ yen nɔ yaya de ta kɛra a la a m'a min a m'a bɔ hali sisan an bɛ dugawu kɛ ala ka yaya dayɔrɔ suma ala ka kaburu nɔrɔ a kɛto bɛ nin kan Maliyɛnw aw salamu aleykum aba voilà an mana basi la an nana yaya ka sukoya de la yaya an dɔ don maliyɛn bɛɛ ye kelen an y'a mɛn k'a fɔ ko mun y'a sɔrɔ donc vraiment an bɛ dugawu kɛ se t'i jɔn ye se tɛ anw ye dɛ setigi ye ala de ye an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka yaya dayɔrɔ suma ala ka saya k'an ma lafiya ye maliyɛnw n'aw yɛrɛ ɲɛ b'a bɛɛ la n y'o de fɔ n ko fɛn fɛn n'an b'a fɔ an bɛ seereya kan de sur le terrain ka tiɲɛ yira aw la aw k'a ye en temps réel les Maliens de diaspora ni yaya mun ka fatuli ko kuma n'a fɔra bon an yɛrɛ an sera yaya ka famille kɔnɔ n'o ye Fatɔma ye donc an kun taara Sɛnpara an bɔra Sɛnpara ka na Manakɔ an bɔra Manakɔ an filɛ nin ye Fatɔma ye donc Maliens n'aw yɛrɛ ɲɛ b'a la yaya muso yɛrɛ sigilen filɛ mais n tigilan dan ye a tigi yɛrɛ ye donc ne ba e tɔgɔ Halima Diko donc an nan'i ɲininka
donc ya ka ko akera to na lamini bi se ka ko ka doni fo ya na ko 20 wakati kera dinne kala fin yalla unana ku ni dan ke an ku ba fe ga afamu doni wala sa ni daro kan ke to ko ni an ga informateur bayani ma fa ni ko ko man na an ku ba fe la ala kera to ni da ku ni yadda manna ni akilan ni lo ka fa kuma in kan Laus ni so doni alikuwa ni abisali atumisalla abisali ako mamu beni amal mamu aw ube munyi ni nai ako mamu beni ko wala anta yoro ako dok kile ni ako akile ni ko alite de alite anti ya hamal mamu ka yoro alikuwa nte aya salam bila ako ni hamal mamu de ya ni si ako ni hamal mamu ni ya ya ni to ko ya dono alikuwa na bila ya ka sali konti ni sigile ni bila ni ka de sen ko ay ka kay alakama alaka kama ati hamal mamu alakama kana antoni do yare ka ko asibila kata do ko ale de do ya mafati ya so alikuwa na jolen do alsalla ya mafati ambe jolen ya mafati yara nyana ambe nyena ya mafati ya do yarti kelin ko ne amabu planan amabu sabanani ayabi c'est saba we ki se fola kalamati we flana kalamati sabanan de abin sabana ya farayan abina yeren ne ko su manana ne bu ngade sun ka ko yeren ne nana ya aka ku bolo ni na ya sura amaba yeren ya aka bolo ni sura ba ta sura fatura ya ko donga de sun be ba mo de nana ko tanko ni aka do yeren ni anga do so kan kambi tama mana ando na se odi kibar ambe jolen ni nga de sun anga fuya na mo de anga mo de abeni wale o yere nya bala de anna na flani filiya bato yere de korotanno bamba to muso yere de korotan ayera dona kuma bela ka fo vraiment hali sisan bi do ke ala ka jamana in basigi ala ka jamana don kanu do jamana nyemoko la ala ka jamana don kanu do jamana faamaw la ala ka nin majugu nunu taga bɔ andala ala ka nin majugu nunu taga bɔ andala lafiyati maside ka lafiyati ma mɔgɔ de filɛ ka bɔnɛ nu ni na ka kasaraw ka nafolo la ka kasaraw ka baganw na fu uma mi ma boti foyi kalama ala vraiment le temps que mali ɲɛmɔgɔw mali autorité mali faamaw n'aw bɔra kalama fɛnɛ o don la mali haute cour de la justice Abdraman Niang ale fɛnɛ taara an ka sɔrɔsiw di fali ma yen Mopti ba kɔfɛla la malien de bi sa diɲɛ ma don o don sisan a tɔ kɛra sɔrɔsiw b'a la population b'a la si ti lafiya vraiment nin degun an y'a yira masa aramani na ale de bi se k'a ta k'a bɔ an kan jili jalali wali kirami ya rabbi ala ka nin degun in ta k'a bɔ an kan malien n'aw ɲɛ b'a la hali